फ्रेंड्स नमस्ते जय जगन्नाथ केमी अच्छा आशा कर समस्ते भल थे भाविली आज गोटे लंग ब्लग तैयारी करी पाई देवी से आरंभ कर दी लंग ब्लग टी आपण मैंने देखु ब्लगटा केमी लगुच निश्चय कमेंट करेंगे। आज तो पूर्णिमा पौष पूर्णिमा मौसा पलि जी आश्रम को पूजा करने पिला मैंने घरे हाउ हाउ होती से मु तले आरंभ कलिनी ब्लग टी पाटितुंड कर पलि आसली छात उपरको ब्लग टी स्टार्ट कर आशा करपण मैंने ब्लग टी देखिए भल पाइबा देवे मौसी एत कष्ट करी ब्लग टी बनाऊँगी आपण मैंने देखु चल छात उपर कम अच्छी आम सरिले चून फून लिपा हे तापर गछपत्र टे लगे बोली भावुची पुणी आउ थे तो झील पाक जीवार अच्छी टे नातिकी धरिकी देखा जाऊ केबे कौन सब काम कंप्लीट होची बगीचा केबे मोर आरंभ होची पुआ आसला तार सरला छुट्टी सी फेरे जाइए जॉइन करने पलैगला काली पिला मैंने आसते पाखक पलैगले ना बेसी कष्ट लगे काली बेसी दुख लगे आ कौन करिया निज मन को बुझेवा कथा आ पिला माने पाखे रहिले तो सब हेनी पेट पोषिबे केंदी आज सीना बापा माँ अच्छा आ निज गुड़े निजे ठिया नहेले निज फैमिली केमी चलैबे आउ बोली निजको टे बुझा पड़ुची काली पलैगला पुओ तथापि दुख लगे टे ज्वर होता ज्वर में पलैगला से मनटा खराब लगे ठीक अच्छे चलतु जा कम धंदा टे देखा पूजा विधि सब पूर्णिमा आज चलो ओम श्री कल्याण प्रकृताय नमः ओम श्री कुष्ठ प्रगिताप विनाशनाय नमः ओम श्री चित्तकोशाय नमः ओम श्री तत्व स्वरूपाय नमः ओम श्री दीनोत्तारण तत्पराय नमः ओम श्री दयावारिधे नमः ओम श्री दिव्य मूर्ते नमः ओम श्री धीरोदाताय नमः ओम श्री निर्लेपाय नमः ओम श्री नित्य निर्मलाय नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महाप्रभो पूजितं तन्मदेव परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम ब्रह्मानंदं परमशिवदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यमेकं नित्यं विगुणमचं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ए बाबा भोग खाइबा आस भोग बेबी भोग खाइबा आस भाई डाक आज पुष पूर्णिमा नहीं पुष पूर्णिमा पोड़ा पिठा कर देखिए तुम क्षीर टे कदली पत्र आनी थ कदली पत्र आनले चाउल टे बतरेवा बतरेनी आहरी आज पौष पूर्णिमा पोड़ पिठा टे करार हम बोले करिया आ राति की हम बोले ए बतरेले बटाबटी हम जंतुआणी होकर सी पोड़ पिठा हम तो सांग मैंने मो सहित आज आश्रम खाइबे पिला खुआईदेली मुझे खाईदेवी तो सांग मैंने चाउल बतरे देली खाइबी शुई पड़ली आ चाउलटा बतरी से बाटिबा आउ पोड़ पिठाटा तो संगे संगे बाहर राति टे पकईदे आ सका बाहर आए चाउलटा बतरी टे बटाबटी करदेवी तापर करिया पोड़ पिठाटा को जंती तो करदे कथा जंती की कढ़ई में पकईदे टे कदली पत्र हरिका पकईकरी चलते लगी पड़िया कम देहरे पोड़ पिठा तैयारी करिया चाउलटा बतरी चिकन करके बाटिक नहीं आसवा तापर जंतुआणीटा बसवा तो फ्रेंड्स एबे चाउलटा बटा हिला बसईदवा टे आगे जंतुआणीटा बसईदवा टे मु तो क्षीर पोड़ पिठा करी एबे क्षीर देदेवा जंतुआणी पे मोर पाखापाखि हम आधा किलो पर हम चाउल मु लिटर टी पाखापाखि क्षीर नहीं चाउल टे अधिका अच्छी आगे पानी देदेवा आम जंतुआणी बेसी पतला जंतुआणी करानी टे सुखिला सुखिला जंतुआणी करवा कहीं पोड़ पिठाटा करवा आधे सीझ आ फेरे पुड़िला आड़ सीझ से गोटे गिना चाउल को 2 गिना क्षीर हिसाब से नहीं एवं क्षीरटा फुटिया छाड़देवा टे फुटी सारू ता देहरे नड़िया कुर चीनी सब पकईदे फुटीगला क्षीरटा देदेवा नड़िया कुर मुझे खाली नड़िया कुर नहीं आपण मैंने चाहिए नड़िया खंड काटिकी दे पारे स्वाद अनुजाई चीनीटा देदेवा तापर लुण देदेवा तापर अलीच गुंड टे देदेचे आपण मैंने चाहिए ये अदा टे कुरिकी दे पारे गोलमरच टे भी पकई पारे तेजपत्र भी पकई पारे किंतु मु आ किसी नहीं खाली अलीच गुंड टी खाली नहीं तापर देदेली टे काजू काजू देकी मु जो चाउलटा बाटी ताको घांटी देली ता देहरे देखु पूरा ताको घांटी दबा ताको एबे आउ छाड़िबानी तले लागिजिवो
ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗରମ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଯାକ ଆମେ ଏଇଭଳି ସେକିକି ପକେଇଦେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପକେଇଲେ ବି ସିଏ ସାଇଜ୍ରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି କଢ଼େଇ ଦେହରେ, ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖିକି ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ରଖିକି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ଚାରିକାନି ସାଇଜ୍ କରିକି ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଆଣିଟା କରି ରଖିଥିଲି ସେ ଜନ୍ତୁଆଣିକୁ ସବୁ ମଡ଼େଇକିରି ପାଣି ହାତ ହେଇ ଚପେଇକିରି ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁରେ ସଜେଇଦେଲି। ଏଇ ତ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ରହିବନି, ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କଲାଠୁ ସେ ଖସିଯିବ। ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଇକି ଉପରେ ଟିକେ ଫେର ଆଉ ଥରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇକିରି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଲେଦି ଦେଲି। ତାପରେ ଲେଦିକି ମୁଁ ହେମଦସ୍ତାଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖସିବନି ଏପଟ ସେପଟ ବୋଲି। ଆଉ ପିଠାର ଜନ୍ତୁଣଟି ତିଆରି କଲି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ବସେଇଲି। ଇଏ ତ ଏବେ ବାହାରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚ ଦେଇଛି। ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳିଆ ବସିବ, ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ବସିଥିବ ଇଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ଟିକେ ବେଶୀ ଜନ୍ତୁଆଣିଟା ହେଇଛି। ଇଏ ଯାଇକିରି ସକାଳୁକା ପିଠାଟି ବାହାରିବ। ଆମର ନିଆଁ କରିବାର ଯଦି ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଉପରେ ନିଆଁ ଟିକେ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ପିଠାଟି ସୁନ୍ଦରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ କରିବାର ଏବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତଳ ପଟଟା ପୋଡ଼ି ସାରିଲେ ଉପର ପଟଟାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ଫେର ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ ସବୁ ଲାଲ ହେଇସାରିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ପିଠାଟା ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ଯାକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଓଲଟେଇ ଦେଇକିରି ବସେଇବି। ସେ ତେଲ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଦେଇକିରି ପିଠାଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ଟାରେ। ତାପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେହରେ ବସେଇଦେଲି, ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତଳପଟଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇଭଳି ଆକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବସେଇଦେବା। ତାପରେ ସେ ତଳଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ବସେଇଛି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାଟି କେଉଁ ଭଳି କଲି। ଆଉ ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ପିଠାଟି ଦେଖିବି ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ହେଉଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ମୁଁ ତ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ପକେଇଥିଲି। ସେ ତ ଗରମ ହେଇଥିଲା, କାଲି ଆଉ କାଟିବାକୁ ହେଲାନି। ଆଉ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ କାଟିକି ଦେଖିବା ସିଏ କେଉଁ ଭଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ କାଟିକି ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତ ବେଶୀ ଟିକେ ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଢ଼େଇଟାରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକିରି ପୁରା ପୋଡ଼ିନି, ମାନେ ପୋଡ଼ା ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଉପରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ତାର ପୋଡ଼ ପିଠାର ବାସ୍ନାଟା ବାହାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତଳକାନି ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଛି, ଉପରଟା ଟିକେ ଧଳା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ପୁରା ଲାଲ ହେଇକି ପୋଡ଼ିନି। ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଏସ୍ ଓଭର କଲି ପିଠାଟି ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠାଟି ତ ଦେଖିଲେ ରେସିପିଟି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।